Okay. Rajiv. Oh, if you said Thursday of the post you got no, Rajiv was there on the stage. You were not heard at that time. Why you did not file a complaint? Today's press conference. No, she said she spoke. Listen. She has already clarified. आम्ही सगळ्यांनी ते कंडेम केल्ले आसा. आमच्या ऑनरेबल सीएमान ताजेर एफआयआर पासून फायल करपाक इमिडिएट इन्स्ट्रक्शन दिल्ली आसा. ताजेर एफआयआर फायल जाल्ली आसा. ताजेर एक्शन एज पर लॉ कितें जातली ती घेतली. We all regret what has happened, but this press conference is not about that thing. Since you were there, when Father Bornek said something, why she is still not arrested? He will be arrested. Amcho teams are looking out for him. They have gone to respective destinations. आणि खंयच्यान ताका कितें अरेस्ट करपा जाय कितें करपा जाय ती आमकां आमच्या पोलिसांचेर विश्वास आसपाक जाय. आमचे पोलीस व्यवस्थित काम करतले आणि दिस थिंग विल एंड विथ अ पॉझिटिव्ह नोट म्हणटा तशें आयक सांगता वेरेवर पॉसिबल आमी इमिडिएट एक्शन आमी एफआयआर खातीर वेळ काडना आमी इमिडिएट एफआयआर केल्ले आसा आणि आमी तुमकां खात्री दिता की वॉट एवर एक्शन हॅज टू बी टेकन एज पर लॉ विल बी डन. तुम्ही वुमन रिझर्वेशनाचे उलयताले सो तो गौतम भट्टार आसा त्या स्टेजीर तुम्ही आशिल्ले त्याने थंय म्हणलें वुमन रिझर्वेशन जावना ते बरें जालें कारण जी एमपी आसा ऑलरेडी बायलां ती महिलांच्या कितें अत्याचार जाता तेजेर उलयता रिझर्वेशनाचो कितें फायदो हांगा सगळ्या गौतम भट्टाराचेर उलोवपाक येवना. ना पूण तुमी ह्युमन स्टँड ताजो आसा पळय तुमी त्या प्रश्न ताका विचारता. आमच्या सरकाराचो स्टँड एंटी वुमन न्ही आमचो प्रो वुमन आशिल्लो आसा आणि त्या खातीरूच आमी सगळे महिला खातीर जितले गोष्टी करपाक जाय हे बिल हाडप आनी हे म्हणजे इतल्या वर्सांनी कित्याक घेवन आशिल्ले आतांच कित्याक आयलें. सो आमकां वुमनाक रिझर्वेशन कित्याक खातीर दिवपाक जाय तांकां चड एम्पावरमेंट दिवपा खातीर आमचे हे बिल आशिल्ले जे बाकीच्या सगळ्यांनी डिफीट केले बट दॅट इज अ डिफरंट थिंग. वी विल कीप ऑन फायटिंग फॉर दिस. Mr. Salgar, why was the delimitation attached to the women's reservation bill? Why couldn't just the women's reservation bill be put forward? Why was delimitation attached to the bill? See, whatever is as per law is being done in the parliament. Whatever is being done is being vetted by the parliament. So the question of debating why this was not done, why this was not done. No, but 2023, the women's reservation bill was already passed. Why is it not being enforced? Why an amendment now? The bill was already passed in 2023. Why was an amendment proposed now with the increase of number of seats? Why can't 543 seats accommodate 33% women? See, Parliament works according to the rules and whatever is being done from time to time. And ताज्या प्रमाणे ताणे केल्ले आसा. I don't feel anything wrong has been done. And if it has been increased also, I think so. What is the problem with the opposition? Okay, with increase. Now increase you're saying will happen according to population. No, I just want to ask you one thing because तू आशिल्लो मिनिस्टर आशिल्लो इतल्या फुड्यान आसतना इतली सेंटेन्सां तो म्हणून वयता म्हणटा मागीर तुवें ताजें भाशण सारकें आयकलें जाल्यार ही इज ऑन रिकॉर्ड ऑफ सेइंग आमदार ने मुझे बंद किया नहीं म्हणून. So we immediately tried to stop him. But he has not stopped. That is a different thing. But आम्ही आमच्या सायडींतल्यान एक-एकदा सगळे जेन्ना स्टेजीर आसतात तेन्ना एक-एकदा झूक करून कितें वाडोवप नाल्यार स्टॉप करप नाल्यार कितेंय ताजो chaos करप इज नॉट एडवायजेबल. तुमच्या मंत्री आपल्याक डिफेंड करपाक कॅपेबल आसा. You can please ask the question. Mr. Salgar. तुम्ही संडे क्लिअरिफिकेशन तुम्ही संडे क्लिअरिफिकेशन चेक घेऊन किंवा संडे तुम्ही ज्यांना इशू वाढून लावा त्यांना क्लिअरिफिकेशन तुम्ही आयले ताच्या तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता तुम्ही सांगता तितले ऐकून वचपाक आम्ही येता काय म्हणटा. आम्ही आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या ती एका विशिष्ट कारणान बाकीचे तुमचे जे विषय सांगले न्ही आम्ही आता ऑलमोस्ट टोल्ड यू एवरीथिंग व्हाट एव्हर इज हॅपन्ड व्हाय वी टॉक व्हाट वी टॉक सगळे सांगले. तुमची धार्मिक भावना किती तुम्ही स्पोक्सपर्सन पार्टीचे म्हणून आम्ही तुमकां विचारता. आम्ही सगळे कितें आसा ते आमचो स्टेटमेंटान पयलीं सांगिल्लें आसा.
वॉट एव्हर बेस्ट ह्या हातून जाता तितले आमी करतात अँड वी विल सी दॅट असल्यो ज्यो इन्सिडेंट जातात त्यो परत रिपीट जावच्यो न्ही हाच्या खातीर आमी पुराय काळजी घेतात पूण संडे क्लिअरिफिकेशन तुमचो जेन्ना सॅटर्डे इन्सिडंट जाता संडे तुम्ही उगे राहतात मंडे जेन्ना इश्यू वाडपाक लागतात तेन्ना तुम्ही क्लिअरिफिकेशन दिता पूण संडे तुमकां दिसोना तेणी जे उलयला ते रॉंग उलयला कशें रॉंग उलयलो संडे कित्याक क्लिअरिफिकेशन आम्ही राज्य तेवटेन प्रोग्राम केले सकाळी फुडें आमकां मेबी वी मिस्ड आउट और समथिंग अक्षय तृतीया आसली त्या आमच्याकडे प्रेस येतकूच आम्ही इमिडिएटली आमकां जेन्ना विचारला प्रेसान ताणें आमी इमिडिएटली आमच्या प्रेसाक सांगिल्लें आसा वॉट एव्हर इज द फॅक्ट्स ऑफ दिस केस वॉट वी हॅव डन सरकार म्हणून आमी कितें करता तें सगळें सांगिल्लें एकच मिनिटाची स्टेट स्पॉन्सर जो श्री हरी आटलेन ताणें तसोच स्टेटमेंट केलो हांगसर पणजे अकॉर्डिंग टू लॉ एक्शन जाता अभी हिंदी में चाहिए वो नहीं करेगा ते सोडून सर